Naminyo ko og ahat. Human ko makipagbugno sa kama sa babae nga wa man unta nako gihigugma. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, itago na lang ko sa pangalang Bornok. Taga Negros Occidental ko DJ Sam, ug ang ako ang ex-partner, itago na lang pud nato sa pangalang Mena. Wa ko kaagwanta sa akong nga gitago nga problema gid karon. Ado naman gud ko'y ex-partner DJ Sam. Naminyo man gud kog ahat ato nga time, tungod kay gikurambos na ako siya, bisan og wa ko'y gusto niya. Gwapa siya DJ Sam, puti. Pero wa gyud ko nakagusto sa iya ha. Mao to, samtang gaana-ana mi, nasakpan ko sa ako ang maguwang nga gakurambusay ming duha sa kama sa iyahang bayaw. Nakit-an mi sa ako maguwang nga nag-ana-ana gid mi. As in naatlan jo DJ Sam. Perti pagani na akong ulawa kay nagpatong paman ko ni adto nga time. Nakita pagani in tawo na nga akong kigol nga perting laguma. Mao to, gipugos ko og paminyo sa akong maguwang adto sa iyahang bayaw. Naahat jo DJ Sam. Pero pagkahuman og pamanhikan, nilakaw ko pa Manila. Dayon nangita kog laing babay. Wa ko makagusto sa iyaha man go DJ Sam ug dili nako kayang makipag-uban na sa iyaha og dugay. DJ Sam, sa paglakaw nako, pag-abot nako sa Maynila, nagbuwag gid ming duha sa ko ang ex-partner. No contact gyud DJ Sam. Ako pud siyang gi-block sa social media. Nilabay ang pipila ka buwan, nakita nako ang iyahang Facebook. Ug murag ambot ba, nagkagusto ko sa iyaha DJ Sam. Kalit lang nako ning gibati human ko makakita sa iyaha. Ambot ba, murag naglibog ko sa ako ang gibati human nga nakita nako siya sa social media. Pero DJ Sam, ang kaparat lang, doon na nako'y partner karon. Unsa man ang akong buhaton. Palihog, tambagi daw ko ninyo sa comment section mga followers o viewers ni DJ Sam. Dinhi na lang kutob DJ Sam. Imong follower, Bornok.